कांचीपुर राज्य राजा हेबापी जरूरी कमटा करने पड़े। हाँ हाँ ये कमटा दुई जन मिसिक कर सारा निश्चित भाव में मुझे कांचीपुर राज्य राजा है मुझे कांचीपुर राज्य राजा है राज्य को दु भाग में विभाजित कर गोटाए भाग हे तोहर आ गोटाए भाग हे मोहर हेले असल कथा कौन जानी मन दे तो कौन भरी नि कामटा करला निश्चित भाव में आम आशा और अभिलाषा पूर्ण हम मन दे सुना मन दे सुना बारे मोहन बाणी मन दे सुना बारे मोहन बाणी राजा चक्रित देवी कांचीपुर राज राजा चक्रित देवी कांचीपुर
এই রাজ্যের রাজা হেବାକୁ ହେଲେ ତତେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସହିତ ବିବାହ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଆମେ ଡେରି କରିବାନି, ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯିବା ସେଇ କାଞ୍ଚିପୁର ରାଜ ଦରବାରକୁ ଗୋଟାଏ ନୂତନ କୀଟ ଚକ୍ରାନ୍ତଟା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଡେରି କରିବାନି ଭଉଣୀ, ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯିବା ସେଇ କାଞ୍ଚିପୁର ରାଜ୍ୟ ଦରବାରକୁ। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ଭଉଣୀ, ଆମେ ସେଇ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଗୋଟାଏ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଚାଲିଯିବା ଭଉଣୀ। ଏଇ ଆମ କଥାରେ